الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من القيم العظيمة التي أرساها الإسلام ودعا إليها وربى عليها أتباعه تحمل المسؤولية، خاطب بذلك الأفراد والمجتمع والأمة، وجعلها سببا للحياة السعيدة الطيبة والنجاة في الآخرة. فتزكية النفس والمحافظة عليها مسؤولية، والقيام بالحقوق الأسرية مسؤولية، وإتقان الأعمال والقيام بالواجبات الوظيفية مسؤولية، وتقلل المصالب وتقلل المناصب والمراكز الهامة مسؤولية. وهكذا المسؤولية في حياتنا تظهر في جميع سلوكاتنا وتصرفاتنا، رجالا ونساء وشبانا وشيوخا، حكوما ومحكومين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث. وقال سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أمي الله تعالى فوق ولمن الله كبركة كسيريا كتنجنيا كوبتو مساشيتي موني بتو كاكا كينيا دقيقة لا كنا كرم سبحانه تعالى كلي الله تعالى لي دمفهم دم كسلا كوبرة لا كفنا جدي ماما مامي كرالي على بسوباي يمين على فعلا كم فرق نجاجون. أمي على فوكا وني منو كثيريا كتنجنيا مسبالو تعالى يشيدون نفس منتين يشيد أما سكشيتا لدنيا منو ديراما يو دفع وشيني نو ديراما يو شيل لسي تقوم ماما أكان كفن فن بود دغولا كولا دي أما أم بيلا جلين زونا كفالا كشيدين يوكي صلى الله عليه وسلم أن يرى على كرام منكلو أمكم به بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. كنا من جهة دنكرة كنين زي شيلة دنكرة كنين زي ثم في البيني أو تاب كابورد ولا كاتكنك على كرايا صلى الله عليه وسلم لا يبين ذلك كاتو صونا كنين كما تسلمون. الله تعالى كتشيني لما شاء باكا لا تسودون جزمو لا كتاب بلبلو من من ينو مسجى على كتشيلين دمنينا صلى الله عليه وسلم شمو بلي يمو بلي نقولنا مو بلي سكننا مو بلي نما نو حمد داتو على كتشيني بيدك سنو وتقولنا سابو يني بينيني ولا تو كتيتا نكرا كتيتا كنفنا أتجاي أنك بوكني سابوي وجبالي لو أنك بوكني سابوي وكنا ضلا reka kishibe sabau kanunin ala kira imamu kanuni yo juye ta kene kada ka ala kira jomi ve ala kira be ko ve diga shita to ala kira fene kira mu fe ne banu layni ala tayni kira ta kene ala kan kishi ka bo so fla ta kene ni ma umma subhanahu ni ma ko folen no no ka foka ta se wuli do ni ikuna jara kuna goya ke amma ina ala ka ala kan bele jirin kishi ka bo kiyama kuna goya mbade dana wa kakralu taala نصرنا لن ينقبر بمنه نصرنا لن يملك رالا نصرنا لن يملك على جون مني نصرنا لن يملك دوار جنة الفن إنما يتقبل الله من المتقين على قوة من ذلك جون ويا يسرني جون دي يكبر من ينتقل يكبر مسجد من أنقلهم من سبع على يسرني على مسجد كبار يا الله يا ربنا لن يسرني كتقول ما لك نغاني لك كشي كبار يسرني بليما maamunu be kunan goya soroni ala nyesranya baliyai ala kanini bele jeli ci ka bo ambade alislami ada madin ka ada madin aka fon ma ka tay mo yi joro de do de
amma ko fami ma ko al mas'uliyya arkana min nan daro ba fa ma ko responsabilité la responsabilité o mas'uliyya noti mami ne timai noti joro tini na joro tila na te ton fen konon fenti adam madin dana di wala saki ke responsabilité ni responsabilité je ka wala fatila kelemme ko mi ma jeri be ma furo ko konona ma do di konona na ma yemo ko wele ko dutigi projet ro itani sabu dogoni de ira mawla ake de dutigi a ko dutigi dogoni de dutigi ni reke tunci ya ti bagbaga ci ya di voyke abi sokolo ci na fashita alakra ko sallallahu alaihi wasallam la takun ima adama de mangante ka kemma be mai ma be ma prodi ka ko responsabilité ma responsabilité wodi ma be mai alakra ye kan garda kan gana koy bal mage hanno suraybi fakat soga yi jija joro do lakila du kono nan e kana ke de kunu ni be mawla e ni ede mata kalam na fashiti ka joro ay ka responsable ni mani du ko aka ke responsable ni mani barke ro ay ke responsable hal mi suru kono ala patoro aka ke responsable wakila ni Allah taala ye bonya do kan fawla do yala ye jamana marado dima ala ye tim marado dima ala ye tum marado dima minni ka responsabilité asmin na fatila enna nafu betafu halisa do mauta to ko kera kada ka responsabilité ay ka responsabilité mai ala yanda no de aka kewu ala kra ko adi sallallahu alaihi wasallam am ko telli kambe barangene imara kra ka filosofi sallallahu alaihi wasallam bagangen ti dore ka perete ka misun no te wal mai ka sahawi ka ba ala kelim te kam majazi de keta tashabbuh aw fin bi ya be barangeni o korote berdi bi bule kam misu kama ka sahawi ka ba kalla ala kiran te ka fo yam be responsibility am be yudi wam be be ni kan ka responsibility ni no diram jiyana ala dina tambe la jili ni ka kla ka be sa ko ma kilin hali sokono na barakete ala kira ko ye responsabilité kiyama i patron ka bara ya ke chuguni kono nan je dowa ya ke chugudi ya jamba i ke sira su tige pala ki ni ka le responsabilité ya da madin je ka bara fashite da hali tu man te kan maro la de ka fali responsabilité ya do babu lambe te ka utru siri ya da madina be siri fali lambe te ka senega ila ni fali wal masu wal mamshi nunu ni da bay nunu kare responsabilité emi ya da madi te responsabilité de takadima isa do bi kare responsabilité asumi to ngene wa fe min diri ma play kuna kiyama ala tan shito yi fala kan nyine fa wa rabbik ala taala yikal ya laka tidina sallallahu alaihi wasallam la nas'alannahum aminu bela jilindi nyini ka ajma'in abbe amma kanu ya'malun an kuma ka bara mi ke nyina kan te to kiyama kene dan siratu tige anti shibru ka jani nongo mana shibru ka jani turi tige am to ta bunda fala ka nyini ka bara mi kal fana na jina ka me ni kala dengara sabi tekini fara ma ba hali ni barakale ka patron bi ci ka taga sani do ke o sani wasula war mi sanu bi ibulu do sutri boy asali waati yɛrɛ la tuma dɔ la hali facture i b'a siri facture fɛn min ye 100 000 ye i bɛ kelen fara o fɛn min ye ayiwa 200 000 ye juru kelen bɛ fara o chiffre bɛ sin ka yɛlɛma patron ka signature mais chiffre min bɛ o yɛlɛma n'i y'a ye o nana chiffre maanaam lettre chèque ye ka lettre sɛbɛnni kɛ wajibi ye chiffre yɛlɛma de tun don n'o tɛ waati dɔw la a tun tɛ yen n'i ye 200 000 sɛbɛn en chiffre i bɛ tila k'a sɛbɛn a lettre wala sa banki mɔgɔw k'a dɔn ko seki bɔra yɔrɔ min na k'o tigi ma bilen n'o tɛ an ye waritigi caman janfalen ye an ka responsabilité k'a bɛ assumer kiyama kɛlɛ aw ma ye hali mɛlɛkɛw dancogo la ala y'o kɛ responsable ye cogo min mɛlɛkɛw ka ca sanfɛla falen don mɛlɛkɛw la ji falen don a la kulu sanfɛla dugukolo sanfɛla a bɛɛ mɛlɛkɛ ma mɛlɛkɛ n'a caya ala ye mɛlɛkɛw bɛɛ ka place min bonya ta k'a di mɛlɛkɛ belebeleba naani جبريل عليه السلام ميكائيل إسرافيل الملك الموت لملك بناني لدي ملك صوبة لجلم بسكونينا وعلى يابك responsably كابين على يجين ردومي فوبي تيو تيبي بو سانتي كتيجي دوكولو سانتي على يابك الفتي بيبلنا دمن يوم بالا ملك ولا مجون لي responsably جبريل نسيه دويرال ملك مسلم سينين كذا على بيجون ينكوي ملك بدي نو جبريل عليه السلام وميكائيل
anga bi munum be fale ba fali ko di fali gardige munum be di amma karta ere gardige fonna ma foni hali nyo bise munum be dawlu fale min ko yiri bulu jala o bini yiri bulu kene fale ni ala yo be di meleket do di ma no to ko min kayi meleke wero be mun ba deme me joni responsable folo yi ale di do asabana o yiburu fi meleke israfil kabila Allah ya lidan do mi fobi burjo le mbadala abaga ala ka autorisation le kono nga bursi ya wati kule ala kira yere bole kan fa yela la yake bora fangen kale bursi ya meleke ni anyal ko buru yere kabbu buru yere bunya da dafnya be la yoro mi no sekul dafnya be bo wo mi be o wo bunya kele be ko sangolo ni dugu ko do ko ngam meleke kele no ka do adala kaba abaka ala ka yamara kan de kono min dafnya bilala wati jume ala ba fa ya fie o yorobe la ba fie danfen de desa danfen Allah ta'ala yubayna wa idha nukira fi sur as-suqa man fi samawati wa man fi al-ard illa ma sha Allah ni burti yara ka ba da madde jina meleke fo fondi ci ga banka mana asama am be dibisa mona meleke ye buruke o responsabilité ya tara kadi meleke di ma muso ko israfil nanina o malakul maut saya meleke alamin to ma nanye ko mananye me fanga foni o de kamala ga kitabu ko no sebene lo ko azrail ni kisa kitabu ko kuma ya ni tafsir tibu ko kuma na ma israili to ko hadisa na ama ye qur'ana ko no mumbe malakul maut hadisa ko no mumbe malakul maut saya meleke ni won ni be bo ala ye jonko responsabilité o ye saya meleke ni ngi deme ñogo mbala accident mi be ka avion mo be ke train mo be ke mabli da basu mi be puli ni ton sembe ko ni be toala jonya ni bo saya meleke ana deme ñogo hali frifreni ni mele ni to ni wara ana nga sagaw ni baw ni misiw ade de ko kipelen do apele de ni bo ade de responsabilité ko lay ala yi ni nduma mais yala ere sigilen ke yere nyini ka nunu ka responsabilité ya tienu ko ala yere nunu so duma fa ibadul mukramun ko jombaw yoro wala la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumarun kuti ala suso ala yu yamara femina ala ku ka ke chugo ku ba ke ta dafali ala yemele ke so duma kuma dola mun malu ya be auna hali dina shitene ka responsabilité ya ni ala ya dama o dina shitene ka bara ala klaro ko telefoni ومن الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين على قال جنا شيطان باو كل دو بجنا ملك ملك سليمان ملك سليمان يعني كو جنا شيطان باو كمبابل من يغصون من بو ترو كو جي كونان الغواصون اما فمن ما كو بلونجير ولا سمار ibayu ku plonge ko ji kono a san munumbe ya warje munumbe ya dulu o jina shitelo ko bu plonge ka to labo kafiru do me o ka bara inde u plara la o ba bara ka o bina betu arma jone magobe ni matri la sulmana na kam maw o jina kafiru mu ka kafiriya u plara bara mina man jenge fala yere ka tla kuntan nu ka kafiriya o yere responsabilité ya de wu jo placer hali Allah ta'ala ka ma bamu be mun fana titire ka bonan zai no ye ci do ni nabi moy u ye bar jumeke ala sosola kiram ani nabi moy ron ya Allah ta'ala da madin da fiya kuma do lam ma shike mun ka kuma kan ka fare ka ma da madin ta ima shi kana na ka shi kana madili ka fon ko shi ko ala ka kala ka ire ire lela shi kana mo ko shi kana ma fon mai ko yin batun ya lai sitana ma fo mai fotu mana nti so alai falo tala ki ire irama ni mbora jon dan ko adamati de jafara ala la malo la ka mali kinok wa chideni melekete chideni aywa nabi man fa fe temana ala ko kabla ni bele ni fala nas'alan alladhina ursila ilayhim wala nas'alan al-mursalin ala ko kuci mun jira ci dira mun ma kali ala bina bayni ka kelin annabi mabba kemeni konja akira keme sabani tani zaba walma keme sabani hakem indo ala bina bayni wala yuci kana mun fene ma kali ala bambele gilin de fene nyine yala ci de mun ni ci la ci awu yoro bara de kiyama kene kan min nan mabba kemeni ko ni bebina yin turuji
من كرك مثلا يكون بابن يدروج على يتيني كالفولة تيني نسر الله ستوجنا وكيلا سير أمر فنم أن يكيلا كم بني كم بتشوف جمعي ولكما عرفك أنك على كثيرين من ذلك أياك تبريك ها كيف تنفذ بكرة بلايا بفهم قوي أكلمي أصور لك جمعينك أبو ألا هل بلغت يلا يكيني نسير كيلا سير أو ما سبب يا لك رجالي وبلا على كرايتي على كرايتي نشيلا سيتي بلاي هي كده ويرب على كريمك أقول فاللهم اشهد اللهم اشهد على يرك كثيري ينتي كلام مامون ما وكتيلا سيرا أبانا أو يرد يقوال كرايتي لسي ودي بلغ رسالة وأدى الأمانة والنصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أو دين ذلك رال صلى الله عليه وسلم على كراي رياك الزيمة تبرية أقوى يكيلا سي أو يرياك أسمي سيما سيلا سيلا فرو بلد بامبولو سانسنا كان هكلي تواني لا كراياك تيلا سيان يرسنا كتي يموني أنكو كي responsabilité de ma femme moi dans ma doni nyonti kiran du ta dégager na bima mu ta dégager mais duru sere on ga paratiena ala yudi fon inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ali ama yitaniya min bi sanguluni duguluni kuluma ku betrama ma dira kan ma nyan kundu akoro ala ko ande sera ni jama ngulay kande sera responsabilité ya banda kono me aparati ni farafina masawiya famun dongo ko responsabilité yimuni o baka jamana demunu gouverner o ka hakebe anga nanye ni famun dongo do Afrique teke aywa européen ka poubeli Afrique teke yoro mimbe namba fama ko Nigeria Afrique teke ay ne hal zanga dirigeant politique ma fama responsabilité re mais ne resta do anga ni kalamba de kay katani université babela ka klatana hali sa population mo ko bi jamna o kike alors que ya kala ne jamana lembuna taxu de fradanyon ka ke gala sanduru samuga zanzan ke ka klakana no doniye yi jamana mi blaka tay ko jamana bo Niger ko ikana jamana ni bo galer ko e mena from ma wara ci dugu yow jamana ko ni yeki e bara bambula afrique ya ka klaka on mine kan di nanzaro ma kan gam nanzaro ka pubeli kam mine kan dai ko saga nanzaro ka murudan kan goro jomba ke on yere ka dirige africain responsabilité ma ko mo africain ya wala kama kuma la nebe nyira nyini ka munum be campagne ka ay votinyi ngake mairie ay votinyi ngake député ay votinyi ngake président ne rek kilin kan nyini gali nunum baka place nyini uire mu ka demba ya de kama wa wal mo baka nyini population de kam ha ñini ngali ni mbaye yere de poussé pour ma paix campagne de law nu wulla campagne ni place zoro yala mu fora dala ni keta kelendo ambe be gani jall ni maire ni na sita communal ko damlera meru be sil misiri kono fen be anga votay tumati fa ko pardati va hal fajiri min ka gelewo ma so fa folo ibe salamu bla ma folo min tibe duwi tige kono yo de almami ya ka do ka nyade anga fendam oti bashi ni islamé yima ko bi demena ni islamé ñoo jom ci bashi su ko na ci tu ko ko ci tu hali do to su fura bi san ka ta bi bana ba sunna ane de karta yende place ñene na bana ba so abi do ka ñe ni anga waji de na no ci keram mairie anana yere kal fayni o mana ke mairie appel kumbe ena munche o pisi de boko gli pisi de kari ko na ma de on ko ka ja pisi fura de ta ko de ko ha anami yella yurdi amma ka banga karce gla banga karo gla na le karam meri ambale ko ni ka sugla ni na karam meri mabu bingini na karam meri abedwa musola abedwa dena abedwa teru o amunu voterai ale karam meri kanto bogoji ni na panina abeti ituni kanto bogoji kelende la anga karce na anga kumini ko ni karam meri ya ire de kama wal mara karam meri ko ni ka ebo ni karam meri ibanga nyama unje ni karam meri nyama tiye kin bono sukuni ni karam meri ni megatanta sinya ko ni na ekele meri anya yi ka bo so ci yo ka ambiri ikele meri anyi yemma bi ko no ibu falen ban ikele meri e ka soda ere kere ko parkeni o na mun votere yi an ka zima yelem hal so goni ke
ne platini ni amde kama on yo yani no yere ka hala ye debite wala jabay kama bote debite bina campagne ka wati min alaji ani mu yu yere sur assemblée kononan ay baraw de hala ye do maga debite min be siri misiri kononan na yera assemblée ni konna la kaba bana islam ay ti fuy ne rebe yere ni kam mu be san fana ni na ide parce que ma nyuma mi mana yere avec la kas do tigen o be jidu me do may ha o debite joli be kana kam go be nyoko kalam on fait député ka jigi ka bo assemblée kono ka ba ka commune mo ko fara nyon aw de voterane ne ka yen zor ayna kibara mi be nga fawi hal député do ta do be campagne kan kuma mi e député ka nga fawi voter nyemi foroji sawi ay voter maka tro gla ay voter nyemi ne député ka bara député ka bara yi ka nga sharia wudi ke timir sharia mi be bokko be kana is ka nga voter amon te ka voter gouvernement mi na sen imposer jamana de unga be do jamana de unachi ni de député ka bara ame député bina fanya ambaka kolonze ambaka juuse amengi ketanta on yere fene be giri ka vota ko ka be sira gla hal na yo gla yo bo possible kono no te jamana warte dama ka ko gla fam fene kan yedda député ka bare munyi mere ka bare munyi fam ko fene to ore kama fere kra ma afrique fonna la ka ba ko dandu ya la jere ali président rebe campagne ke chugo mi ani nu digira ha kila ka yego ni kara président yango yego ti do ti pelendo jamana ko nyala man jang ni ka sakara président ka badura bana amba ka président do ayrel amba do ayre musola amba do ayre diun amba do ka sokon na ke tugola ma min ba ka parti la amba do ala ko karta ka parti la mani ni ale mana jamana be kama de anana ka dimba ya na ka parti de kama bana hal mi kara président ka furi fasalen do yiko no jala hal mi sinye tira mo go be joro ko sinye kana tani no kara président ka bay ko fali di ko dabi ayo ni toni ayre ana muso anade ni ba ka parti la placide ni sa ka parti la placide o de kama le elile hal parti politique mo to be démissionner ka do aka parti la parce que nawti parti kelena aw ka jamana be ke ko saka buzona aw be saga mina de undema ale taye ka saga buzoyi et c'est foi sur sagala ni buzoni wasi ni na ba afriki yan re kama président koro do be ne be so ko ko maro la ita fam ko kafiru do islamete kafiru ya ko te ko baka mun biye o kara jamana kanu baw de o yi baraku ka jamana konna an ka bi président kala na ka tenoka diplôme bi banka bi président wallahi yandi fana sita wati président o diplôme ko no yi bara ni ke jamana kona ala hal nu ma kuma o ko fe yi ba do no la ko nu ko yi jamana diw nu ko yi jamana kanu baw ha eni dem tan fitini mina fanga la wati mina Thomas Sankara Burkina anana ka shi to sambi sabani dugo de la de jeune capitaine sampai kapan itu? Mai para damaro ke ajarannya. Wallahi adina wati mina fora président ko kam ministre ko be yala Mercedes. Mais quand na kara président Mercedes be mina ka debla soko. Ka debla garage la. Mercedes pièce war kacha akarbera kacha ay ko Mercedes ko no jamana ka gele. On de kanga janga pendo ko ka du jamana. Ay Mercedes be mina ka be gari. Ay mabli jumadi ministre ma. Ero no sangi. mabli kuruni no ko meboli do mako ya ko re no sangi mabli bitini ndo ni ya yera be gena ko pal wotroje mabli ni ti bere koy ha to ma sangara ko be do re no sangi de ka ministru be ja ko ya be do ako war ni be do mabli ni na ko ko war so kesu ko no ka jamana jona halin na le makma amba do su do ko la wa ministre ni be voyager ka ta ko avion première classe ite do yele passager to be do yoro ni bele bi ci place économique ra place la de avion e ma de ka do ko ne ci sen do ala wonu be voyager la ko ni ka bay ha class business ko yenya fere loti be bo yoro mi na do place mi be abe fo ma ko class business ni bora yiri do ko fe class mi be wi place économique ko war ma ci dem se la di ma ni be ka voyager français la ka bo ma ko ya ka tanniyo place économique la a warte te me sefa wa keme an wabi wolumla a se million kilem sefa wa keme no wabi woro ka sefa wa keme no wabi wolumla be wati mina bimba ka kuma woni air france mais au avion kilin kono abe foro mi ma ko place business o biye be ta million sabani wa keme ni doni abe ba avion kilin kono na ka war botati ndawa ne ba mananga ni fam munu ba avion nyefe o liye million sabani wa keme ni doni ni sara ka bieta e mi ba avion ko fe e ye wa keme ni wa bi wolum bla di sara
o avion kelen be panaw be ɲɔgɔn fɛ ka jiginaw be kelen fɛ minnu b'a avion ɲɛfɛ olu tɛ se New York kufɛmɔgɔw ɲɛ dɛ a bɛɛ bɛ se New York ɲɔgɔn fɛ mais damu mun be avion ɲɛfɛla o de y'a billet kɛ 3,500,000 ye e min b'a kɔfɛ e ye 170,000 de di Thomas Sankara nana o 3,500,000 ni an ka dɔ b'o la dɛ komi a bɛ avion kelen yanni ka maa saba ka billet don maa kelen na o wari sɔrɔ an k'o bila kɛsu kɔnɔ maa tɔw bɛ sigi yɔrɔ min i n'i ka ministre ya Imam Zandu ye fɛn sigi mɔgɔw cɛ la denmisɛnnin fitinin san 35 a fanfɛlanw bɛ yan an bɛ ka kuma kan an bɔra ka waati kalama ne y'a f'i ye n ko président min ka waati ne tɛ se ka fɛn fɔ a la o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita président fɛn fɛn nana fɔ an bɛ se ka dɔ fɔ a la an bɛ dɔɔnin fɔ a kan nin ka waati kɛra an ɲɛna ka fanga ta an ɲɛna ye ka tila k'a fa an ɲɛna ye an bɔra a bɛɛ kala wa a ma ban o ma dɛ hali ministre ka so kɔnɔna a ye kilimu bɔgɔti ka bɔ a bɛɛ la ko ventilo kan k'an bɔ sa a y'aw sigi ventilo kɔrɔ a ye kilimu bɔ a la ko kilimu wari ka ca ko yanni jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ ka jɛ kilimu kɔ wa ka don dugu kɔnɔna la bɔgɔ bɛ nɔɔni cogo min ani jamanadenw musow bɛ ka ji ta u kun na palan na ale yɛrɛ ni cɛw bɛ ka bɔgɔ nɔɔni baarakɛlaw ka so an bɛ 20 jɔ nin kalo la siɲɛ wɛrɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔso 20 siɲɛ wɛrɛ an bɛ ekɔliso 20 k'a y'a mɛn mɔgɔw nana an dɛmɛ an yɛrɛ de ma wuli k'an jɔ san 4 a ye Burukina kɛ cogo min na cɛkɔrɔbaw b'a kan san 4 a nana 83 a fagara 87 san 4 mais a ye Burukina kɛ cogo min na maa si ma don n'a fɔra ko tigi b'a faso fɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la ne m'a f'i ye a ye mana n bɛ kalen ka siɲɛ ko dunanw ko don n'o tɛ dugukolo bɛ ɲɔgɔn dɔ ye a ye Gana lajɛ Johnny Rose bɛna kuma min Johnny Rose ne bɛ e yɛrɛ ɲininka est-ce que e bɛ Gana ɲɛ tɔgɔma la Bamakɔ yan sisan Gana o tɛ karamɔgɔ ko ye dɛ e yɛrɛ k'i sigi k'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ Ghanaiens de tun b'an kunkolo kuwa i bɛ kɛsɔni dɔ gulɔni y'u bolo u bɛ mɔgɔ kunkolo dɛsɛ a kan sisɔni b'a a b'a caron caron ka tɛmɛ den e yɛrɛ b'a tɛmɛtɔ la i b'a wele an yɛrɛ tun b'a wele de ko mantuwafu u bɛ na i sigilen b'i ka baroda la u b'i kun a bɛ 40 30 u bɛ tɛmɛ a bɛɛ Gana ye i bɛ farafin muso bɛɛ fɛ k'a bɛ farafin fura feere la i bɛ susɛti janbaw y'u sen na anw fɛ yan kunun banɲɛwariba b'u kunna a bɛɛ Gana ye i kun bɛ musomanin fɛn fɛn yɛrɛ feere la n'an b'a fɔ o ma ko sungurubaw a bɛ hakɛ to kuma fɔ cogo la bariw la gulɔmi yɔrɔw la miniw na a bɛɛ kun ye Ghanaiens de Maliyɛn kun tɛ yɛrɛ feere mais Johnny Rose nalen yan'a ka bɔ yen aw ɲɛ bɛ Gana la Bamakɔ yan tuguni aw ɲɛ bɛ Gana la mɔgɔ kunkolo kuwa fɛ Ghanaiens muso bɛ fura feere la an fɛ yan aw ɲɛ bɛ Ghanaiens muso jumɛn na yɛrɛ feere la anw fɛ yan cɛ nana yɔrɔ min a ye ci bila Ghanaiens bɛɛ ma Ghanaiens fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a ye bɔ yan an ka jamana an ka dilan ɲɔgɔn fɛ ni baara ko don an bɛ baara da o ma n'i donna kumasi kɔnɔ ka tila ka don a kara kɔnɔ ko nin ni anw ka jamana bi cogo di i bɛ masaya sigi a la Ghana est deuxième de économiquement après l'USA Mali est 5e Sénégal est 4e Côte d'Ivoire est 3e Ghana est 4e Nigeria est 1er ka jamana économie ka sin k'a la wuli ka Ghanaiens bɛɛ bali hali ni bɛ taa kɔfɛ Mali kɔni tɛ Ghanaiens kun bɛna aventure la an fɛ yan mais a bɛɛ dabila o baara de bɛ maaw tɛmɛ ɲɔgɔn na sa ne ye nin ye kuma ka ca baara tɛ an mago t'o la baara kɛ dɔrɔn jamanadenw ka lafiya baba Modibo ne y'a ka kuma bɛ ye Mali président kɔrɔ dɔ yɛrɛ de y'a fɔ ko Modibo bɛ bɔ fanga la waati min avion 17 de tun bɛ Mali la avion 17 a bɛ minɛ waati Mali avion tun bɛ hijidenw ta ka taa Maka cɛkɔrɔba dɔw donna a kɔnɔ Air Mali i bɛ Air Mali jɔlen ji d'aéroport la ka bɔ Bamakɔ yan nɔ direct sans escale fo Jida maa minnu donna Air Mali kɔnɔ ka taa New York ne n'a cɛkɔrɔba dɔ ye baro a ma don Air France kɔnɔ Ethiopia ni tɛ Air Mali Maliyɛn tun bɛ voyager a halala avion o kɛra an fɛ ka sɔrɔ an ka jamana ma développé yɛrɛ bangiba tɛ yen avion 17 maa si Air Mali bɛ bɔ yan ka taa Paris Charles de Gaulle avion bɛ bɔ yan ka taa yen Air Mali de sɛbɛnnen b'a kan n'i y'a jigi sɔn ye n'i y'a fɛn fɛn i bɛ nisɔndiya parce que i faso drapeau de b'a la mais a bɛ san joli bɔ sisan i t'a sɛbɛnnen ye avion si sanfɛ Bamako Sinu ko nin ye Air Mali ye walahi i ta ye n'i yɛlɛla piste sanfɛ i bɛ avion damadɔ min ye Ethiopian i b'o ye k'a bɔra Ethiopie Turkish k'a bɔra Turki Air Algérie i b'o fɛnɛ Royal Air Maroc i b'o ye Air France i b'o ye Kenya Airways Air Côte d'Ivoire Air Sénégal o fana y'a daminɛ sisan i bɛ nin bɛɛ y'an ka piste sanfɛ mais i ta ye avion kelen sanfɛ ko Air Mali an y'a bɛɛ hali Air Mali nɛgɛ tɔw tɛ diɲɛ na an y'a bɛɛ kɛ fa
ale bɔra yen ka avion tan wolonwula to yen turu sera anw ma avion kelen wallahi a t'an bolo tuguni ati hali n'a nana sini avion mugan n'i y'o di an ma san bɛ yɛlɛma waati min an bɛ avion ɲini ka dɛsɛ a bɛɛ bɛ ban baara de bɛ maa tɛmɛ ɲɔgɔn na de silamɛw a ye baara kɛ wallahi n'an ye baara kɛ baaraw bɛ ɲɛ anw ka responsabilité an t'a dɔn de o de bɛ maaw sɛgɛn kabako dan san dɔ la ne taara Afrique pays dɔ la n tɛna a dugu tɔgɔ fɔ Afrique centrale a dugu dɔnbagaw bɛ yan misiri kɔnɔ yan wallahi hali n jɔlen ɲɛ b'a dɔn a dɔw kɛ ne donna don min o y'a sɔrɔ tile kelen pe u ka sugu de jeni i n'a fɔ ne donna bi kunun sugu jeni kɛra u jeni an jatigiw ko ko karamɔgɔkɛ an ka taga sugu la ni maliyɛnw caman ba bɛ sugu la o bolofɛnw jeni na i ka taa i ka dugawu ko ye an taara sugu kɔnɔ an ye foli lase commerçant bɛɛ ma an ye dugawu kɛ ka wajuruba kɛ misiri kɔnɔ an bɔtɔ la yɔrɔ minnu jeni na o bɛ ka so yira an ɲɛ bɛ bɛɛ jɔlen na i ka bisigida la hinɛ tɔ ko belebele i taara aventure la i ka yɔrɔ bɛɛ jeni ne ye ɲininkali kɛ n ko aw ka nin fɛn nin a bɛna ninnu remplaçants sɔrɔ cogo di jɔnni bɛna aw de dumansi nin kɔni ko karamɔgɔ i bɛ dugawu de kan n'o tɛ nin ye nin taalen en fumée nin ye nin bannen de sa a tɛ foyi sɔrɔ nin n ko Mali gouvernement o ko hɔn an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ci dɔ don i da seri min kɛra gouvernement ko ma an k'o kɛ ne ko mun bɛ yen k'i ɲɛ bɛ ni magasintigiw la ninnu ye Sénégalais de ye kabini sɔgɔma u ka ambassade nana u ɲɛ da u kan ka dugawu k'u ye ka foli k'u ye mun gunnen filɛ o la nin ye béninois de ye u ka ambassade nana a ye foli lase u ma a ye dugawu k'u ye mun filɛ yan fɛ o ye togolais u ka ambassade nana a ye dugawu k'u ye a ye foli k'u ye n'aw ta ko karamɔgɔ kabini yɔrɔ jɛnina fo bi Mali consul kelen ma na ambassade kelen ma na hali ka foli k'an ye wallahi u ma ne ko la ko kɔni u bɛ dɛmɛ k'an ma an bɛ se k'e jate o de ye baara ye sa ne yɛrɛ ma taa diɲɛ jamana si la k'i b'an ka ambassadeur dɔ tɔgɔ duman mɛn ni jamana kelen tɛ n y'o f'i ye dɛ jamana kelen n taara yen n ye tɔgɔ duman sɔrɔ a la n'o ye Belgique faaba Bruxelles n taara sɔrɔ maliyɛnw ba ka ambassadeur taw a tigi tɛ yen tuguni u ye dɔ wɛrɛ bila a nɔ la n ka taga mɔgɔ k'a ka ambassadeur ta n'o ɲɛna n b'a fɔ ambassadeur kun man tɛ yɔrɔ tɔw la dɛ mun kɛra n ɲɛna n bɛ k'o de f'i ye o kɛra Belgique n'o tɛ a tɔ bɛɛ an ɲɛ tɛ carte ɲinako la carte ɲina de cogo di maliyɛn joli bɛ yen bi mun ka baara tiɲɛna carte ɲinako la hali sisan u t'a ka sɔrɔ furu ba ka sa carte ɲinako la a t'a ka sɔrɔ an ka diaspora maa dɔw ka liji tiɲɛna sanu an ye dɔ ɲininka n'a ba de tun kan ka taa ɲɔgɔn musokɔrɔba taara ale yɛrɛ ma se an ko mun kɛra ko n ka carte ɲina de ma sɔrɔ n'o t'i bolo i ka passeport tɛ ka renouveler ka maliyɛn ka liji balila carte ɲina kɔ a fɔra jamana ɲɛmɔgɔ ye san joli hali san minnu bɛ kɔfɛ carte ɲina tɛ ka sɔrɔ ni carte ɲina t'i bolo i ka passeport tɛ renouveler n'a t'i bolo i ka contrat min b'i ni tubabu cɛ o mago t'a la ni de y'i ka papier mais hali san joli mɔgɔw bulo kelen bɛ kɔfɛ jamana kan carte ɲina ko la a si tɛ ka ɲɛnabɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama parce que u ye débat caman k'a la télé la mais hali sa a bɛ ɲɛnabɔ cogo di u bannen don responsabilité ya ye nin de ye an ka hakili sɔrɔ walasa baaraw ka ɲɛ ala ka dɛmɛ k'an ye ala ka hakili ɲuman di ɲɛmaw il faut dɔɔni man fana na yɔrɔ ne b'o bɛɛ ye o tɛ bɛn i ma n ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛla daw la ni ɲɛma yɛrɛ fana ko k'a b'a place assumer kuma dɔ la a man d'an ye ni ye polisi dɔ place maana circulation na k'a ka baara kɛ sariya la wallahi a tɛ bɛn an fana ma an b'a fɔ a ka jugu a tɛ hinɛ ani ka gɛlɛn ni ye juge dɔ bila tribunal la kana sɔrɔ an fɛn minɛ sariya y'a fɔ cogo min a ka jugement kɛ ten a tɛ diya an ye a tɛ bɛn an ma kulubalikɛ dɔ tun bɛ énergie kunna sisan hali a ma mɛn u y'a cɛ ka kɛ tako kelen ye ka bɔ yen hakili la e b'a dɔn a taara ka bɔ yen ale de nana yira an na juru min bɛ présidence la président sigiyɔrɔ ani assemblée ani ministère ni kaw kɔnɔ juru min bɛ yen des milliards miliyɔn 800 miliyɔn 500 o juru de bɛ yen o bɛ kana baga anw ka ayiwa kalo mana sa facture min tɛ tɛmɛ 5000 ni 4000 ni 6000 kan o bɛ n'o tigɛ paraw k'a sɔrɔ miliyɔn 500 juru bɛ yɔrɔ dɔ la o bannen b'a o tigi taara ka bɔ yen suko ni dugusɛjɛ cɛ ne ma population si mankan mɛn ka riposte ma mɔgɔ si mankan mɛn ka contester n'o tɛ an kun kan ka kɛlɛ de kɛ ni cɛ tun bɛ yen an de ka baara kama ni population y'a fa parce que an kun bɛna bɔ kundo dɔw kalama an tɛ mun jawaba ka bagan ma k'an ka kuranw sigi an k'an ka saraw ye wajibi mɛ munna miliyɔn 500 taw bɛ yen u ma tigɛ pankɛrɛw kunna anw ka 5000 taw ni 6000 taw de bɛ sigi an kelen ka mɔgɔ ɲuman sɔrɔ kulubalilaka ɲuman man ca ka kɔrɔ an kelen ka kelen min sɔrɔ k'o bila an ka baara la o b'o cɛ k'o bɔ yen aw fana ma wuli ka dimi ka kɛlɛ kɛ fo ka na an bɛ tila k'o to yen o ka taga ten o b'a yira dɔ bɛ faamaw na walahi belebeleba b'an fana la
ala ka hakili man dawo ala ka sabati ala ka suturo ala ka dɛmɛ k'an ye ala ka kunnaja ala ka ridinɛ nɔgɔya an ye responsabilité bɛ assumer cogo min ala ka don an bɛɛ ka tigɛ la أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد لك من الصوابا لك هروكاني لك أندمي لك سطرة إشيني نما تشاما لك وكي دون صمتك نودع بالقسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم أنك responsabilité ya place anga simet jamana din kelin beni ka place kada kam benna ka briki din kelin de do anga ko da aywa jamana konna no kera jamana binya sigashita jamana binya sigashita secteur perfect jamana kono beka do place do de bile kanka ni mo place ke sa parachien kelamba ko me ko metru bora greve mo na sisa hakilla ni mo ni mu de me bole la be do wuyi aso ka hakede do n'a bɛ constitution kɔni kɔnɔ ka ban n'a voteleen n'u y'a ɲini jamana fɛ jamana kan ka d'u ma o ka hakɛ ne hakili la école fana mankan sumara dɔɔni parce que u tun bɛ ka mun ɲini o dir'u ma i fana kana ɲina hakɛ dɔ de dara i fana kunna i ye mun ɲini o dir'i ma i fana kan ka mun kɛ i k'o kɛ o kɔrɔ an ka denmisɛnninw niveau t'u la tuguni dɛ mɛtiriw tɛmɛna yan mun ye niveau karaba ka don denmisɛnninw o mɛtiri dɔw bɛ yen hali mɔgɔw t'u tɔgɔ dɔn ka sɔrɔ kalanjan yɛrɛ ma kɛ lahi kalanjan ma formation kɛra dɔrɔn baara sɛbɛ kun b'u la nataw ma bonya u sina ka baara kɛ ni sɛbɛ ye aw ye mun ɲini n'a dira aw ma an fana denw kalifalen b'aw la a ye hakili to denmisɛnninw ninnu ma denmisɛnninw ka jugu ko ani denmisɛnninw ka kalan arabu b'a fɔ de ma ko tarbiya wa ta'alim ka den cogo dɔw ka tila ka kalan mɛtiriw a fana ka caman fara aw ka cɛsirijala kan a ye cours dispenser denmisɛnninw kunna ni kɔnɔnajɛ niveau tɛ tiɲɛ mais ni niveau ma ye denmisɛnnin na ni denmisɛnnin na gosira école fana tɛ fɛn école si ka ala deli tɛ dɔ k'i ka kalanden na gosi ko niveau ta école bɛɛ ka ala deli de ye mɔgɔw k'a fɔ ko niveau de ka ayiwa kalandenw ɛ kuma tɛ premier national ye walima deuxième national ye n'o bɔra i ka yɔrɔ la n'i ka BRT de don salon banque premier national bɔra yɔrɔ min hali sini i tɛmɛtɔ o ka kalanda la i t'a kamalen ni photo gulonnen ye mun kɛra premier national ye a bɔra kalan yɔrɔ min na hali sini i tɛmɛtɔ o ka kalanso da la i b'a fo ye o kɔrɔ ye mun ye anw ye baara ɲuman min kɛ nin kamalenin y'o de firi yira kɔrɔ mɛtiriw ni directeurs a y'aw jija k'an ka denmisɛnninw fana na k'u tɛ tiɲɛ na kalanko bafuyera a tiɲɛna ala ka kalanko nɔgɔya ala ka kalanko nɔgɔya gɛlɛya tɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ban ala ka gɛlɛya bɛɛ ban adamaden mana jɔ a jɔyɔrɔ la ka dɔn nin jɔyɔrɔ ye k'o de nɔgɔya hali an ka du ninnu caman bɛ ka coron dutigi yɛrɛ caman fili la jɔyɔrɔ de ye ni dutigi ta kɛra dɔrɔn ni malo wɔɔrɔ ta k'o jɔ nasɔngɔ fana dara ka banna ni musow ka finiko i ka sira t'a la ka samarako i ka sira t'a la denmisɛnninw ka banako i ka sira t'a la walahi dutigi dɔw bɛ yen ni muso tɛ a den sinankolo de caman a tɛ samara sa a den ye dutigi bɛ yen n'a furumuso tɛ den farilankolon bɛ caman fini tɛ don den dutigi bɛ yen ni den bana ni muso ma kɔlikɔli kɛ ka taa wari ɲini maaw fɛ ka taa ni den ye dɔgɔtɔrɔso la fa mako si t'a dɔw ta tɛ a se tɛ ɲɛ ye dɔw ta in mako de tɛ ko la ni malo bɛ yen kaba nasɔngɔ bɛ yen kaba a bɛ mun ɲini a banna ale kɔni bɛ yen tɛ yen baara si t'a bolo ni arabu b'a fɔ ne ma ko tarbiyatul wahshiyya ni nin kɛra an ka du kɔnɔ dɔrɔn an ka mara ti ɲɛ o tuma dutigi fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'o kɛra dudenw bɛ lafiya ni du ɲana de sigida bɛ ɲa n'o ɲana dugu bɛ ɲa jamana bɛ ɲa an b'a ɲini ala fɛ balawu bɛ jamana kɔnɔ nin waati ala ka jisuma k'a fiya ala ka jamana kɔnɔdenw bɛ ala ka jamana kɔnɔdenw bɛ an b'a ɲini masabaaw ta ala fɛ fitina ni kanbɛbaliya ni cɛbɛbaliya min bɛ mali la ala ka maliyɛnw kan bɛn ala k'u cɛ bɛn ala ka fitina ni ala k'u fa n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya n b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi don jamana kɔnɔ ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sabali ala ka garijɛgɛw foni bana bɛ fɛn o fɛn ala ka bɛɛ ka bana kɛnɛya ala k'an bɛɛ ka bana kɛnɛya ala ka kɛnɛya d'an ma an b'ale ala bato ni kɛnɛya min ye ala ka garijɛgɛ d'an ma an b'ale ala bato ni garijɛgɛ min ye
bayni ala fa nga tungara mangew ala kuson be gela min kono isa ka so be ke bana yala ka bana ni wuli bana ko ke borom be jiya fa wo fa ala ka hinana ka bela jere wuli kan ta kala here kam bo ci ko nya jina be to ala nya ko do mi o ka sura allah taala diminen tangoro ni so jele bangoro abe fo jama mi ma ay blan nu nya ka tadwar jine kono ala ka ni tawsura وما ذلك لله يأتي وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يا